for us. Amén. So good to be in the house. Ay, qué bueno estar en la casa de Dios. ¿Cuántos están contentos? How many people are Están happy to be in the casa house de of Dios. God? Amén. Amen. Qué bueno. Dios es bueno, amén. God is awesome, right? Y Él está pendiente de todos nosotros. And He is very attentive to all of us. Y yo siempre digo, no hay nada más hermoso que poder adorar a un Dios vivo, And I say, there's nothing more awesome than to worship a living God. de servir a un Dios que es real To serve like a real, true God. y que es muy And fiel. He's very faithful. La fidelidad de Dios es algo sorprendente cada día. And God's faithfulness is surprising every single day. Y sé que Él tiene una porción que necesitamos. And the Word says that there's a portion that we need. Doy gracias a Dios por el equipo de alabanza, el liderazgo. I give God thanks for the leadership team, the worship team. Doy gracias a Dios por JP que nos está interpretando esta mañana. We give God thanks to JP, who's interpreting for us this morning. Y también doy gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder estar conectados, And I give God thanks for the privilege that God gives us to be connected. por todos el equipo que está haciendo el streaming, que permite que el mensaje llegue a tantas partes del mundo. For the streaming team that works hard and allows the message to go all over the world. Y sabemos que Dios hace lo que Él promete que iba a hacer. We know that the Lord does what He promises to do. Así que espero los que están aquí, los que están conectados, And so everyone that is here in person, everyone that is connected que online, recibas la porción que Dios tiene para ti hoy. it's my hope that you guys receive that portion that God has for you Que abras tu today. espíritu That your spirit, just open your spirit para que tu corazón pueda recibir. so that your heart can receive. Realmente el Evangelio de Jesús tiene tanto que ver con recibir. And so truly, the gospel of Jesus has so much to do with receiving. Así como dice la palabra, a veces no logramos ciertas cosas porque no sabemos recibir. And so just like the word says, sometimes we don't accomplish things because we don't know how to receive. Y Dios por medio de su Espíritu Santo nos enseña a poder tener esa humildad. And God through His Holy Spirit teaches us on how to have that humility. El tema de hoy es, ¿podemos vencer el miedo? And here's today's topic, right? Can we overcome fear? ¿Podemos vencer ese pánico que no nos permite avanzar? Can we overcome that panic that doesn't allow us to move forward? La palabra es muy clara. And the word is very clear. Espero que la tomes. I hope you receive Toma this. nota profundamente. Take deep notes. Porque Dios va a ir hasta ahí, hasta allá abajo en la fundación. Because God's going to go deep, deep, deep to that foundation. La palabra de Dios es fundación. The word of God is foundation. La palabra es lo que comienza y lo que termina todo. The word begins and ends all things. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7. 2 Timothy chapter 1 verse 7 says, Dice, pues Dios, it says, so God, 1:7, ajá. for God, Lo más importante de este verso okay, look at what's so important in this verse. es el comienzo. It is the beginning. Dice, pues Dios. It says, for God. Marca ese verso. Come on, Mark, highlight this Y word. acuerda que el Espíritu Santo es un maestro. Remember, okay, the Holy Spirit is a teacher. Espero que Dios sople esta palabra en tu corazón. Man, I hope that the Lord blows this word Rute into your arrebadama, heart para que pase tu intelecto. so that it can just go through your intellect. Segunda de Timoteo 1:7. 2 Timothy 1 Decile al que está al 7. lado. Say to your neighbor. Segunda de Timoteo 2 Timothy 1:7. 1 7. Este es el apóstol Pablo This is the Apostle Paul escribiendo esta carta writing this letter a un joven to a young man. llamado His Timoteo. name is Timothy. Y él escribe And he esto writes this. y le dice, le habla a Timoteo And look, he's talking to y Timothy. le dice, pues Dios For God no nos ha dado un espíritu de temor, has not given us a spirit of fear. no nos ha dado un espíritu de timidez, He hasn't given us a spirit of timidity, sino de poder, but of power de amor and of love y de autodisciplina. and of a sound mind, Otra versión of dice self-control. Here's what another de verse says. dominio propio. It says self-control. That's another version. Entonces, esto es tan importante. And so look, this is so Esta es la important. fundación de lo que creemos, This is the foundation of what we de believe, lo que recibimos of what we receive, y cómo vamos a poder and caminar. how we're going to be able to Esto walk. está por encima de la ciencia. This goes beyond and superpowers Esto science. cancela todas las fundaciones psicológicas. This cancels Oh, barraba, all foundations quizás no of les va a gustar lo psychology. que van a escuchar, And maybe you're not going to like what you're hearing. pero Dios nos dice But God tells us que el temor that fear es un espíritu, is a spirit. que la timidez, That shyness, esa timidez,
ese no poder expresar lo que quiero. That feeling of not being able to express what I want Es un espíritu. is a spirit. No habla de una conducta It humanística. doesn't talk about a humanistic conduct. Tampoco habla de una condición intelectual. It's not even talking about an intellectual condition. Tampoco habla de tus sentimientos. It's not talking about your Él feelings. no está hablando de tus emociones. He's not talking about your Él emotions. está hablando de una condición espiritual. He's talking about a spiritual condition. Así que si partimos de esta base, Okay, so if we start from this base, entonces podemos avanzar we can now advance y recibir liberación. and receive deliverance. ¿Cuántos necesitan ser How many liberados? people here need deliverance? ¿Cuántos? Yo no sé, pero todos nosotros necesitamos Man, I don't know liberación. about you, but I know that we all need deliverance. Todo el tiempo. All the time. Y Dios nos dice a nosotros, And God tells us, yo no te he dado un espíritu de temor. I haven't given you a spirit of Yo fear. no te he dado un espíritu de I timidez, haven't given you a spirit of shyness. sino que te he dado un espíritu de poder. No, I gave you a spirit of power, Yo te he dado un espíritu de amor. of love. Yo te he dado un espíritu de dominio propio I gave you a spirit of a self-control para que puedas saber qué hacer y qué no. so that you can know what to do and what not to do. Quizás estás sentado en este momento. Maybe you're here sitting at Maybe this estás moment. conectado en este momento. Maybe you're connected at this moment, Y a veces te pasa en la vida. and sometimes life goes A veces hay by. ciclos Man, there's cycles donde te sientes estancado, where you feel stuck. donde te sientes que algo que te paraliza y no te deja You avanzar. feel like there's this paralyzing thing that's not allowing you to move forward. Quieres avanzar y te llenas de temor. You want to advance, you're filled with fear. Y de repente te sientes intranquilo, inseguro. And then suddenly you're just unwell, you're insecure, you're Y sabes anxious. que hay algo que no te permite avanzar. And you know there's something that's not allowing you to move forward. Y quieres a veces luchar en tus propias And you know what? fuerzas. You want to fight sometimes in your own strength, Y no puedes. but you can't. Porque al espíritu, Because the a spirit, este espíritu de man, temor, to this spirit of no fear, lo para ninguna terapia. no therapy can No lo stop sana it. ningún médico. No No doctor hay can heal it. medicina natural que pueda tratar con esto. There's no natural medicine to treat this. Lo pueden aliviar por un tiempo. Maybe they could just put a band-aid Pueden over ir it for por a la time. superficie. You could go through the Pero si yo surface. tomo esta palabra, But if I take this word, en esta palabra en 2 de Timoteo 1:7, this word 2 Timothy 1:7, y Dios sopla sobre mí, and God blows upon y me, esta palabra se hace rema, and this word becomes a rubber y word, entra en mi a espíritu, living word into my spirit, eso se hace vivo, this turns y yo alive. recibo revelación. And I receive Ahora el velo revelation. se corre. Right now that Ahora veil es moves. revelado. And now it's Ahora revealed. puedo And ver now I can que see cuando eso quiere venir, that when that wants to ya no come, es una emoción, now it's not emotion. no es una conducta It's humana, not a human no es una behavior. It's circunstancia, not circumstance. ahora es un principado, It's a principality. ahora es un principio Now it's a que principle viene del that it Espíritu, comes from a y spirit. lo tengo que tratar And I need to treat en it el mundo in espiritual. that spiritual realm. Ahora Now, hay mucha gente there's a lot of que ha people tenido that revelación they've gotten this revelation y han violado la and they revelación de Dios violated God's instructions. y se han bajado And they have gotten para conformarse off to conform con las estrategias with humanísticas. these humanistic strategies. No culpemos a Dios. Come on, let's not blame God here. Dios nos asegura God assures us que Él nunca nos ha dado He has never given un us espíritu de temor. a spirit of fear. Nunca nos ha dado He has never given us un espíritu tímido. a timid Él nos spirit. ha dado audacia. He's given us Él nos boldness, da un espíritu de poder. a spirit of Él nos power, da autoridad. of authority. No vamos a ir ahí, pero Lucas We're not going to go 10:19 there, but Luke 10:19, dice que nos dio toda autoridad. it says He gave us all authority. Nos dio todo poder. He gave us all the Nos dio power. todas las He estrategias. gave us all the Nos dio todos los strategies, sistemas. all of the systems, Para que nosotros so that we triunfemos can en triumph contra del enemigo against the y en enemy contra de todas las fuerzas del mal. and against all forces of Y evil. dice que nada And the word says that nothing nos hará daño. will hurt us. Es cuando esa palabra entra And so when that word y enters, ya no es solamente intelecto, and then now it's not y no solamente intellect, es información, it's not just information. no solamente es algo escrito que It's- repito como un loro. It's not something written that I'm just No, repeating like a cuando eso ya parrot. se hizo vida, No, but when that's cuando eso alive, ya es espada, when that's a sword, empieza a cortar when it begins to cut, toda mentira. all lies. Muchos Lots of people, pelean they fight
con las They emociones fight with their y emotions. tratan de sacar el temor de la emoción. And they try to kick out fear by the emotions. Y realmente And so truly, la palabra nos dice the word tells us que eso viene del corazón. it comes from the heart. Viene de cómo yo pienso. It comes on how I think. Todas las emociones All of the emotions, no fueron creadas it wasn't created para que nos dirijan. so that it could direct us. Ellas fueron creadas para que ellas cumplan pensamientos. It was already, it was created so that it creates these thoughts. Por eso la felicidad es un sentimiento, That's why happiness, it's a feeling. pero el gozo es un espíritu. Man, but the joy, well, that's a spirit. Entonces, la felicidad la puedes controlar. And so, you can control happiness, Y sure. cómo te sientes porque es emocional. It's how you feel, right? It's emotion. Pero al Espíritu Santo nadie lo puede controlar. But no one can control the Holy Spirit. Me gustó lo que compartió Nati, I loved what Nati porque shared, cuando el espíritu de gozo vino, because when that spirit of joy came, ella pudo descansar. man, she was able to rest. Ahí no hay ninguna rutina religiosa. There was no religious Oh, routine there barrabás. at all. Ahí hay presencia Man, del there is Señor. the presence of God. Y la iglesia del Señor And Jesús the church of the Lord no es Jesus, una rutina religiosa. it's not a religious routine. No, No. no es un programa. It's not a program. Es la presencia de Dios. It's the presence of God. Es el poder de Dios. It is the power Es of la God. unción de Dios. It is the anointing of God. Antes de ayer yo estaba hablando con un profesional en And- el área de salud mental. And so a couple of days ago, I was speaking to this professional in the mental health world, Y yo escuchaba. and I was listening. Y entonces me dijo esto. And so he told me this. Y me quedé, dije, wow, mira cómo está su pensamiento. And I'm just like, whoa, man, look at this guy, the way that this person thinks. Entonces me dice, bueno, dice, si el Espíritu Santo quiere sanar a alguien, está bien. And so he said, well, if the Holy Spirit wants to heal someone, okay, that's great. Eso es, yo sé que eso existe. I know this exists. Pero si no es así, But if it's not like that, entonces hay que ir a buscar otras opciones. then we need to find other options, right? Y yo pensé, And I was thinking, si Dios a mí me dice, man, if God tells me, si yo creo, if I believe, yo estoy hablando para los que creen. I'm talking to the people that believe. ¿Cuántos creen esta How many mañana? people believe this ¿Cuántos morning? creen en Jesús? How many believe in No, que usted Jesus? cree que Jesús murió Come on, if you believe that Jesus y died resucitó and he resurrected, y ahora está viviendo dentro de usted and now mismo. he's living in you right now, Y Él me dice, and he tells yo no te me, di espíritu de temor, I didn't give you a spirit of fear. no te di espíritu tímido, I didn't give you a shy spirit. no te di un espíritu para que seas inseguro, I didn't give you a spirit to be ni insecure para que seas inconstante. or to be inconsistent. Entonces, ¿de dónde viene todo eso? Okay, wait. So then where does this all come from then? Ah, Oh. qué tremendo, ¿no? It's crazy, right? Dice Proverbios 23:7. Let's go to Conocemos Proverbs mucho esta escritura. 23:7. A lot of people know this scripture. Dice la palabra que la gente piensa It says here that people think, y lo que piensa habla. and what they think, they speak. Y lo que habla And what they speak, está en su corazón. that's on their heart. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Because from the fullness of the heart, the mouth speaks. Entonces lo que yo estoy lleno And so that which I'm filled va a with, salir. it's going to come out. Si estoy lleno de orgullo, If I'm filled with va a pride, salir. it's going to come out. si estoy lleno de amor, If I'm filled with love, si tengo paz, if I have si peace, estoy lleno de gozo, if I'm filled with joy, de agradecimiento, of thankfulness, va a salir por mi boca. it's gonna come out of my mouth. es decir, que yo puedo conocer a alguien It's to say I can meet someone por las palabras que usa. all by just simply listening Porque to the words they así como es use. su pensamiento, Because how they think. hay otra versión que dice, así es su alma. There's another version that says so is his soul. ¿Cuántos saben que hoy vinieron aquí para recibir alimento espiritual? How many people here know that you came today to receive Si spiritual usted está nourishment? despierto, If you are awake en su espíritu, in your spirit, va a recibir. you're going to receive. Yo no sé tú, pero Ah, yo recibo. Man, I don't know about you, but I receive. Porque los dones son del Señor. Because the gifts are from the Lord. Y yo mismo, después yo mismo vuelvo a escuchar el And mensaje. then afterwards, I go Y and I Dios me listen to empieza this a message ministrar a mí. again, and then God begins to minister to ¿Cuántos me. saben que la palabra es vida y vida en abundancia? How many people know that the word is life and life in abundance? Si alguien tiene una codicia escondida, If someone has this hidden greed, va a salir it's going to come out por la palabra que by dice. the words that they come out of their mouth. No necesita ser profeta You don't need to be a prophet para poder discernir to be able to cuando una discern persona está hablando. when someone is speaking. Porque de la abundancia de lo que tiene en su corazón va a abrir su boca. Because from the abundance of the heart that is filled with, right, Déjame his mouth is decirte going to speak. esto. Let me tell you this. Muchas veces A lot of people, vemos una persona tímida
sorry. A lot of times we see a shy person y decimos, ay, no, es muy tímido. No, déjelo que sea tímido. and we see, oh no, they're so shy. No, let them be shy. Usted sabe que tengo muchos años en educación Man, you know, I have a lot of years in education, y escucho padres. and I listen to Dicen, no, parents, este hijo sí. and they say, oh no, this child, Él puede tomar un micrófono y hablar. yeah, he can get a Pero microphone, he este can otro es talk. tímido. No, a él No. no le pregunte nada. No, but this child, no, he's really shy. Don't ask him anything. Y yo digo, esta mamá no leyó la And Biblia. I'm like, wait a minute. This mom didn't read the Bible, Porque Dios me dice a mí because God tells me que la timidez that shyness, no se la dio Dios. God didn't give it to them. Entonces ya desde la niñez, So right there, since they're the childhood, sí, desde que son pequeños, from the moment they're small, ya empiezan a crecer con ese espíritu de they timidez. grow with this spirit of shyness. Y eso hace que lo defina And más so- adelante, cuando es adulto, And so this spirit makes it be a defining thing when they're an adult, para que tengan problemas en las relaciones sociales. so that they have problems in their social relationships. Porque quieras o no, la timidez te define. Whether you like it or not, shyness defines Y va a you. determinar cómo hablas. And it determines how you Y speak. va a determinar si tu potencial se va a cumplir o no. And it determines whether or not your potential will be fulfilled or not. En una forma simple te lo voy a Okay, decir, look, I'm going to say it in a really simple way, sin tanto protocolo. without so much protocol, okay? Mucha gente tímida, cuando está con gente que no lo es, se siente que no encaja. A lot of people that are shy, when they're around people that are not shy, they feel like they don't fit in. Se sienten como que no los valoran. They feel like they're not valued. Se sienten como que son inadecuados en el grupo. They feel like if they're inadequate Si in the tienes group. niños y me estás escuchando, If you have children and you're toma este listening, mensaje. take this Porque message. como madre, como padre, Because as a mother, as a o si father, eres un profesor o if- una if profesora, you're a o tienes teacher, a cargo niños, maybe you take care of children. a veces puedes detectar esto Sometimes you can detect para que this, sepas si sos hijo de Dios cómo orar. so that if you're since being a child of God, you can detect this and you can know how to pray. En realidad la timidez viene con la vergüenza. And so truly, shyness comes with Shame. Shame. Thank you. Y cuando esa vergüenza viene, And so when that shame comes, es porque han silenciado la voz que It's- Dios puso en ti. it's because the voice that Oh, God placed in you was marabashacharabaquena. silenced, Y te han querido mantener en silencio. and they wanted to maintain you in Y han querido silence. ahogar tu potencial. They wanted to just choke out your Yo vine hoy a potential. decirte que ese nunca fue Dios. I come today to Yo tell you that was vine hoy never a God. decirte que eso no es parte de tu personalidad. I'm here to tell you it's not part of your Yo vine a personality. decirte que nunca Dios te vio de esa manera. I'm telling you, God never saw you that Porque way. Dios me dice en su Because palabra God tells me in que His jamás word, te dio un espíritu tímido, He didn't give you a spirit of que jamás shyness. te dio un espíritu de He vergüenza, didn't give you a spirit of que shame. jamás cortó tu He potencial. didn't cut off your Yo sé que potential. tú necesitas esta I palabra know hoy, you need this word today. porque Dios quiere volver a ponerte en el centro de su voluntad, Because God wants to place you in the center of His will again. para que esa vergüenza y esa inseguridad se vayan y puedas ser libre. So that shame, that insecurity can leave and you can be free. Toda timidez es un sentimiento, es una forma de pensar muy insegura. All shyness, it is a feeling, it is a way of thinking that is very Es insecure. como una amenaza constante a tu propia vida. It's like this constant threat to your very life. Especialmente cuando vienen cambios rápidos y profundos. Especially when there's sudden and deep Porque changes. la inseguridad toca tu flexibilidad. Because insecurity, it touches your Y inflexibility. la persona inflexible es una persona insegura. Es bien difícil que pueda prosperar. And the inflexible person, man, it's really hard for them to prosper. Porque les cuesta confiar. Because it's hard for them to trust. Porque como ellos se sienten incapaces, creen que los demás también lo son. Because since they feel like they're not good enough, they think everybody else around them is the same. Entonces no pueden disfrutar la paz en Cristo. And you know what? They can't delight in the peace of Christ. They cannot enjoy it. Enjoy, thank you. ¿Por qué? Porque la vergüenza y la timidez no vienen de Dios. Why? Well, because shame Decir and al que está al shyness lado, doesn't la come from God. vergüenza y la timidez no vienen de Dios. Say to your neighbor, shame and shyness does not come from God. El temor paraliza And so fear paralyzes. y hace que la persona
tenga características que lo definen muy claro. And it makes people have these characteristics that define them, and it's very clear. En el carácter de alguien. In the character of Por someone. eso es tan hermoso leer la Biblia. That's why it's so beautiful to read the Porque Dios Bible. nos muestra qué carácter tenemos. Because God shows us the character we Dios le have. mostró al apóstol Pablo cómo era Timoteo. God showed Apostle Paul how Timothy was. Dios le mostró a Pablo que Timoteo iba a pasar por mucha crítica. God showed Paul that Timothy was going to go through a lot of criticism. Porque él era joven. Because he was young. Pero tenía mucha unción. Man, but he had Porque so tenía mucha pasión por Dios. a lot of Que anointing, él a lot of quería passion for dedicarse a God. Dios. He wanted Él to quería dedicate himself servir to a God. Dios. Él era un hermoso discípulo de He Pablo. wanted to do life with God. He was a Al beautiful punto disciple que of Pablo dice, es Paul. como un hijo para mí. To the point where Paul's like, man, Timothy's like Pablo a child for me. sabía. And Paul knew. Y él le recordaba, And he reminded no te ha him, dado Dios God ese espíritu de timidez. did not give you No that tengas spirit of vergüenza y shyness. habla con audacia. Do not have- No te calles cuando te quieran callar. Do not be scared and be silent. Do not be Cuando silent quieran when they want to silenciar shut la you voz con down. crítica, When they want to cuando silence te your voice quieran with criticism. parar, When they want you cuando to se stop. quieran When they burlar, want to mock you. no pares, Timoteo. Don't stop, Timothy. Porque Dios te dio un espíritu de poder. Because God gave you a spirit Tú que of me estás power. escuchando, You're listening cuando to quieres me. hablar la palabra When you want to y hay algo que te quiere speak the parar, word and there's something that quiero wants to que stop you, I sepas want you to que no know es el ser humano, that it's not es un human. espíritu de It's a timidez spirit que quiere of parar tu... shyness ¡Ay, a la that wants to stop you. Dios te dice, God tells you, avanza, move forward. abre la boca. Open your Yo mouth. no te va parado, yo no he mandado el temor. I'm not going to stop you. I'm not sending Te di la fear. pasión para que hables. I gave you that passion to Y speak. Satanás no podrá silenciar tu voz. And Satan cannot silence your voice. Porque Él no nos ha dado un espíritu de temor. Because he hasn't given us a spirit of fear. No nos hizo He cobardes. didn't create us to be cowards. Él nos hizo valientes He made us to be Él nos dio la courageous. autoridad He gave us the authority para parar al gigante. to stop that giant. La palabra cobardía The word coward también significa also means miedo y vergüenza. shame and fear. También significa It also means debilidad, weakness, el carácter. the character. Esto es un poder que interrumpe la paz y la prosperidad de Dios en And tu this is vida. a power that stops the prosperity and peace of God in your Un hombre life. tímido, A shy man amarraba acá, puede ser controlado, can be controlled aunque no quiera, even if they don't want to, hasta el día que se decida cambiar. until the day he decides to change. Esto es cuando tú vas a usar el poder de tu voluntad And this is when you use the power of your will para que se alinee a la voluntad de Dios. to be aligned to the Word of God. Cuando ella se alinea, When she aligns, usted créame, believe me, si usted toma esta palabra if hoy, you take this word hasta el today final, quédese hasta el to final, the end, come on, stay to Ajústese the los end. cinturones Put y on the quédese hasta el seatbelt final. and stay to the end. y usted lo practica, And if you practice this, esta palabra this word se cumple. will be fulfilled. Dios God no cambia. does not Él es el change. mismo ayer, hoy y mañana. He's the same yesterday, today, and tomorrow. Él no es hombre ni mujer. He's not a man, he's Él not no a es woman. judío ni griego. He's not Greek Él or no a es ni Jew. pobre ni rico. He's not rich, he's not Él es poor. Dios. He is God. Y Jesús murió And Jesus para died sacar para sacar todos los velos religiosos to remove all of those religious veils. y podamos ver, And we can see. para que cuando usted ve So that when you see por medio de la luz de la through palabra, the light of the la word, liberación venga. that deliverance comes. ¿Qué es el temor? Okay, what is fear? ¿Qué es la timidez? What is shyness? ¿Qué es esa vergüenza What's that shame que para? that stops? Es anticipar algo malo. It's to anticipate something terrible. Es pensar que lo malo le va a venir. It's to think that something bad's coming. Y cuando la amenaza es tan alta, And so when that threat is just so high, entonces pasa los niveles then it goes through the y levels se transforma en ansiedad. and it turns into anxiety. Cuando la ansiedad es demasiado elevada, Man, when anxiety is so elevated, entonces viene un pánico. then a panic comes. Cuando viene el pánico When a panic comes y no quiere parar and it doesn't want to y la stop, angustia crece, man, that anxiety grows. entonces ahí entra la depresión, ¿verdad? There's anguish, there's depression there, okay? Diga conmigo, Say it with me. todo lo puedo en Cristo que me I fortalece. can do all things in Christ who strengthens me. Cuando el enemigo te diga que no puedes, When the enemy says you can't, tú le dices, Dios sí puede en mí. you say, well, God can do it in me. Cuando el enemigo te diga está todo mal, When the enemy is saying everything's terrible, tú le dices, mi Dios dice que está todo bien. you say, my God says everything's Cuando el fine. enemigo te dice que no vales porque no vales, When the enemy wants to say, hey, you're tú le worthless, dices, mi padre dice que yo valgo. you say, my Father Por makes me eso Él murió valuable. por mí, That's Jesús murió por why mí. Jesus died for me. Todos tenemos una naturaleza So we all have this natural thing. en lo natural In
the natural, el temor a ser rechazado, which is fear of being el rejected, temor a ser abandonado, fear of being abandoned, el temor a ser descartado. that fear of being just discarded. Todos lo tenemos. Everyone has it. Por eso es importante That's why it's important que para poder vencer eso, to know that to be able to overcome this, entremos en lo sobrenatural de Dios. we enter into the supernatural of Cuando tú God. puedes ver When you can que see lo único que puede parar ese miedo, that the only thing that can stop that fear, ese miedo que tienes a fallarle a Dios, that fear that you have to fail God, de fallarle a la gente que te rodea, to fail the people that are around de you, fallarte a ti to mismo. fail yourself. A veces está escondido Come on, sometimes it's y hidden está and enmascarado, it's masked. pero cuando vas a la raíz, But when you go to the root, está escondido. it's hidden. Y a veces And sometimes mucha gente a lot of people desobedece that they disobey o no quiere lo or mejor they don't want the best, porque tienen miedo, it's because they are scared. porque no se sienten seguros, They are not secure. creen que no van a servir. They think it's not going to work. Y Dios quiere liberarte de ese temor. And today God wants to deliver you from that fear. Acuérdate que ese temor, Remember that this ¿de fear, qué se va a alimentar? what nurtures it? Toma esto. Take this. Si Dios no lo manda, If God does not send Él it, nunca nos dio eso. He never gave it to us. ¿De dónde viene? Where does it come from? Viene del enemigo. It comes from the enemy. Y cuando el enemigo lo manda, And when the enemy sends it, lo que él quiere what he es wants que tu orgullo crezca. is that your pride grows. Ah. El temor puede estar escondido en muchas maneras. And fear can be hidden in many ways. La raíz de temor The root of all evil es depender de lo natural y no de lo is sobrenatural to de Dios. depend on the natural and not the supernatural of God. Es depender en tu propia fuerza. It's to depend on your own strength. Por eso a veces pones tantas demandas en tu vida. That's why you put so much demand on Es your life. depender de tu propia capacidad, de tu propia habilidad, de tus contactos. It's to depend on your own intellect, your own capability and also of your contacts. Lo que nosotros debemos, What we need como hijos de as Dios, children of God, si realmente nos humillamos delante de Él, if we truly are humble before Him, vamos a reconocer we're going to recognize que detrás de la timidez y el temor that behind shyness and fear, hay un pecado. there is a sin. Cuando nosotros reconocemos que temer es pecado delante de Dios, When we recognize that to fear is to sin before God. si tú lo quieres tapar, lo puedes tapar. Okay, look, if you want to hide it, whatever. Pero si tú quieres revelación But if you want revelation, y Dios te dice, and God says, yo nunca te di el espíritu de temor. I never gave you the spirit of fear. Nunca te di ese espíritu paralizante, ese pánico que no te deja avanzar. I never gave you that paralyzing panic that doesn't allow you to advance. Quiero que mires I esto. want you to see this. Esto como que me sacudió Man, cuando Dios this me lo habló. shook me when God gave A it mí. to me, okay? Por todo el pasado educativo que tengo, You know, take into consideration all of my educational a past. mí siempre Dios me lleva a estudiar las palabras. God always takes me to study the Y words. cuando baja la revelación me sacude. And when that revelation comes, it shakes me. Y sé que algo sobrenatural me tocó. And I know that something Para supernatural touched revelarme me, en lo natural. to reveal to me in the natural. Cuando fui a buscar al diccionario bíblico, When I went to look in the biblical dictionary, dice esto del temor. look what it has to say about fear. Dice que es una perturbación angustiosa It says it's an anxious perturbation. y que es como si es algo, un daño te van a hacer. It's like there's going to be harm done to you. Y puede ser real como puede ser imaginario. Por eso Dios dice, no tengas maquinación o imaginación de hombre. And it could be real, it could be imaginary. But this is why God says not to have these machinations in real or if it's with man. Imaginations of man. Oh yeah, thank you. ¿Por qué? Why? Porque la imaginación de hombre Because the imagination of puede man, entrar en una visualización equivocada. it can enter into the wrong visualization. Dice también el diccionario And look what the dictionary says. que la palabra miedo That the word fear es como que alguien está esperando que suceda, eso se llama recelo o suspicion or apprehension en English. Dice esa palabra recelo, And so the word it says here of suspicion es como que alguien te va a hacer lo opuesto a que tú esperas. is like someone's going to do the opposite of what you expect. Quiero que pienses esto. I want you to think this. Si yo Watch. tengo pensamientos temerosos, Man, if I have these thoughts of fear, si tengo una mente temerosa, if I have a mind of fear, es decir, que tengo pensamientos de sospecha todo el tiempo, if I have these thoughts of suspicion all the time, es porque adentro está trabajando el enemigo it's because the enemy is working on the inside. para que yo reciba lo opuesto a que quiero, So I can receive the opposite of what I para want. que yo reciba lo que
que quiero, for me to receive what I tengo que want, cambiar lo que estoy pensando I need to change what I'm y thinking. captar que cuando viene la sospecha, And I need to capture that when the suspicious comes, esa sospecha, ese pensamiento de sospecha, that those thoughts of suspicion, tengo que yo discernir que es Satanás I need to discern it's para levantar el Satan. escudo de la fe y mandar el dardo para otro So lado. raise up that shield of faith so we can send this fiery dart Si yo somewhere no else. discierno If I can't Y discern no levanto el escudo de la and I fe, don't raise up that shield of mira, faith, no pasa and I'm nada. like, whatever, nothing's Y going voy to happen. alimentando los And then I'm pensamientos. just there thinking Y and hoy nourishing these sospecho un thoughts. poquito. Oh, a little bit. Mañana sospecho más. Tomorrow I'm Y sigo suspicion more. alimentando el orgullo. And I continue Y Satanás sigue entrando. feeding this pride, and Satan continues Y no me entering. doy cuenta. And I'm not Va a llegar noticing. un momento There's a moment that comes que voy a recibir lo contrario a lo que estoy that I esperando. receive the opposite of what I want. Y después me voy a quejar a Dios. And then I'm going to then complain Y to la God. culpa de la Oh iglesia. man, it's the church's fault. ¡Oh! Oh man. ¡Wow! Really? Decía que está al lado. Say to your neighbor. Dios te está hablando. God is speaking Ahí que to estás you. conectado, Look, I know you're o los que connected se van a online. conectar, Those of you that will be reciba connected, esta palabra. receive this word. Porque cuando la reciba, Because when you receive it, va a venir liberación. the deliverance will A lo come. mejor no la vas a sentir hoy, Maybe you're not going to feel it today. but in the days to come, Pero cuando los días When the vengan, days come, vas a sentir you're going to que feel viene una libertad a tu mente. that this deliverance to your Porque mind una vez comes. que la mente está alerta, Because when that mind is alert, ahora yo me voy a dar cuenta now I can discern. si yo estoy recibiendo lo que no quiero, If I'm receiving what I don't ¿cuál es want, la sospecha que alimenté? what's the suspicion that I nourished? Ah, Okay? otra definición de temor Here's another definition of fear. es que es muy excesivo. It's very excessive. Es siempre rompe los límites normales. It always breaks, these natural limits. Exagera las cosas. It exaggerates stuff. Lo que es chiquitito What is tiny, lo hace grande. it makes it huge. Por eso la gente temerosa, That's why fearful people, algo muy simple, for something that's very lo ven como simple, un gigante. they look at as if something that is a giant. Cuando fui a verle esta palabra, When I went to look at this word, quiero que entiendas esto. I want you to understand El this. temor, Fear, la vergüenza the humiliation, y la timidez and shyness, va a anular tus facultades de decisión it nullifies Ah. your faculties to make decisions. y te va a impulsar a hacer lo que no quieres hacer. And it pushes you towards doing things that you Es don't decir, want vas to a ser do. controlado por las circunstancias adversas. It's to say you'll be controlled through adverse circumstances. Lo que más me llamó la atención, Okay, what really caught my eye, cuando Dios me lleva al diccionario when God takes me to the dictionary, y dice que And says- cuando tenés muchísimo miedo, when you have so much fear, está la palabra siskar. this word siskar Cuando exists. encontré esta palabra, And when I found this word, encontré que quiere decir ensuciar lo que está limpio. I found it means to say to dirty what is clean. En simples palabras, In simple words. mira, cuando Dios me habló esto, sentí como una cosa que explotó. And look, when I saw this, right, when I read this, when God revealed this to me, I felt like something exploded. El miedo te ensucia la vida. Fear dirties your life. La timidez te agobia Shyness, it chokes you. y la vergüenza te va a detener. And shame detains you. El propósito más alto que tiene el temor, And the del espíritu de temor, The highest purpose that this spirit of fear has es que produce estancamiento. is that you produce stagnation. No vas a poder avanzar You cannot move forward en lo que Dios te llamó a hacer. in what God made you to do. Entonces, muchos ven al temor como algo con el ánimo solamente. And so some people, they look at fear as if it has only things to do with, your Y emotions. sí, se va a manifestar en el ánimo. And, okay, yeah, sure, it's going to be made manifest through your Y emotions va a hacer que te huyas, que te escapes. and in your morale, and it's going to make you run away and escape. Porque en el fondo tienes miedo que te lastimen más. Because deep down, you have fear that you're going to be Porque hurt more. piensas que el futuro te va a dañar. Because you think that your future is going to be destroyed. Entonces, para hacerlo simple, So to make it simple, quiero que escuches I esto. want you to hear this. Donde hay mucho temor, When there's a lot of fear, hay como una predisposición there's this predisposition de recibir of receiving mucho dolor. a lot
of pain. Y a veces la gente no se da cuenta And sometimes people don't realize por qué están sufriendo. why they're suffering. Y el dolor And es pain, la manifestación the manifestation de que hay mucho temor. that there's a lot of fear. Por eso Pablo le dijo And a that's why Timoteo, Paul told Timothy, debes vencer esto. you need to ¿Y overcome cómo this. lo vences? And how do you overcome Con it? la palabra. With the word. Cuando la palabra te dice When the word tells que you no viene de Dios, that it's not from nosotros God, no podemos aceptarlo. we can't accept Debemos it. resistirlo. We need to resist it. Porque si no lo resistimos Because if we don't resist y it, tenemos la revelación, and we have the revelation, violamos la verdad we violate y the le damos truth. más derecho legal al enemigo. And now we give even more legal right to the enemy. Lo primero que tenemos que hacer Here's the first thing we got to do. es reconocer Recognize si hay un espíritu que nos está controlando de temor. if there's a spirit of fear that is trying to control us. Todo el que recibe liberación del temor Everyone that receives deliverance of fear es porque se arrepiente del mismo. is because they repent Si from tú it. no te arrepientes If you don't repent y lo dejas ahí, and you just leave it there, él va a crecer. it's going to grow. Y va a crecer a un punto And it's going to grow to a point donde va a seguir tomando más posesión y más posesión y más where it's posesión. going to take more possession and more. Déjame decirte esto. Let me tell you this. Nunca le tengas lástima al que tiene temor. Do not have pity on someone that has fear. ¿Por qué? Why? Porque si tú le tienes lástima Because if you pity them, y aceptas esa condición, and then if you accept that entonces estás condition, violando una ley de verdad, now you are violating this law of truth de acuerdo a la palabra. according to the word Por of eso God. Pablo le dijo a Timoteo, That's why Paul told Timothy, cuidado Timoteo, be careful, va a Timothy. querer venir el temor, The fear's going to want to va a come. venir la timidez, This timidness wants to come in. pero acuérdate But remember lo que Dios te dio. what God gave you. Tienes un fuego de You have adentro, a fire tú tienes there. una palabra You have a adentro, word tú of tienes la God unción there. You adentro have the anointing there para resistirlo, to resist all para of it, pararlo. to stop it. Mira, en el Viejo Testamento, no Look, vamos a ir hoy, in the Old Testament, we're going to go there now. se habla mucho del temor. It talks so much about fear. Si vemos en el libro de Génesis, If we look at the book of donde Genesis, aparece por primera where vez, for the very first time it Dios le appears, dijo a Adán, God told Adam, ¡Hey, ¿dónde estás? hey, where are ¿Por you? qué te escondiste, Adán? Hey, why did you hide ¿Por yourself? qué te fuiste? Why did you leave? ¿Por qué cambiaste y bloqueaste tu número de teléfono? Why did you change and block your phone number? ¿Por qué te cambiaste de iglesia? Oh, why did you change Hey, church? Hey, ¿Dónde te fuiste? where did you go? ¿Te desapareciste? You want to ¿Y disappear? nadie se enteró? And no one found out? ¿Y él qué le dijo? And what did he say? Oh, porque tuve miedo. Because I was afraid. Por lo menos dijo la verdad. Hey, man, at least he said the truth. Entonces nos indica la Biblia And so the Bible indicates que donde hay that temor, where there's fear, ah, look at this. donde hay temor es porque hay pecado. Where there's fear is because there's sin. Simple. It's simple. No te va a gustar lo que te voy a decir, Man, you're not going to like what we're saying. pero yo tengo que decirte la But I verdad, have to tell you the truth. porque la verdad te hará libre. Because the truth will set you free. Si hay temor, If there's fear, con todo el amor del mundo, listen, with all the love in the world, es porque diste entrada a un espíritu de temor. it's because you opened the door to a spirit of fear. En la Biblia vemos que hubo temor en una generación completa. In the Bible, we see that there was fear in an entire generation. Cuando ellos se levantaron en contra de Dios, When they rose up against God dejaron al temor entrar, and they let fear enter, hicieron lo que ellos quisieron they did whatever they felt like doing. y entonces miraron a un futuro, And then they looked to a future. crearon su futuro Man, they wanted to create their future. y no incluyeron a Dios. And they did not include God. Entonces el temor vino And so then that fear came. y mató a muchos de And it ellos. killed a lot of them. Entonces Dios hoy quiere traer a todos aquellos And so God wants to bring all of those que tienen pensamientos limitados por el temor. that has these limited thinking Quiero decirte esto. because of fear. Now I want to tell you El this. que está lleno de temor, If you're filled with fear, tienes mucho negativo. Man, No puedo, no quiero, no tengo. you're no. just thinking these negative things. I can't do this. I can't do that. Y realmente, And really, en vez de estar con aquel que Dios llamó, está con lo opuesto a lo que Dios quiere. instead of being with that which God called you to, you're with the opposite. Dios te dice God says que tienes un propósito.
You have a Dios dice, purpose. tienes un plan. You have a plan. Dios dice, yo te levanté. He said, I Te he rose dado you todo lo up. que necesitas. I gave you everything you Te di need. todo el poder. I gave you all the Te power. di toda la autoridad. I gave you all the Te di la authority. inteligencia. I gave you the Te di un intelligence. liderazgo. I gave you a Te di leadership. las habilidades. I gave you the ability. Te he prosperado. I prospered Te you. estoy levantando. I'm raising you up. ¿Por qué no me escuchas? Why are you not listening? ¿Cómo estás construyendo tu futuro? How are you building your future? ¿Basado Huh? en el temor Based off of o fear en el poder de Dios? or with the power of God? Cuando no comprometes eso, When you do not cuando compromise no this, lo negocias, when you do not negotiate any of this, la palabra es rema. the word is alive. It's A mí rema. no me digas Don't tell me, que, come on, que estás cumpliendo la palabra that you're fulfilling the word of cuando te God estás escondiendo en el pecado. when you're hiding in sin. Yo sé que me estás escuchando. I know you're listening. Yo sé que estás conectado. I know you're connected, Y necesitas liberación. and you need deliverance. La liberación viene Deliverance comes cuando aceptas la revelación de Dios when you accept the revelation para of que la God, rebelión muera. so that rebellion dies. Basta de construir tu futuro Enough building your future usando la palabra para lo que quieres. using the word for whatever you feel like it. Saliéndote de todo lo que Dios te dio. Getting out of what God gave Dios te you. dijo, camina en mi verdad y God- no en tu realidad. God said, walk in my truth and not your reality. Deja de justificar tus circunstancias. Enough justifying your Si estás mintiendo, circumstances. estás mintiendo. If you're lying, you're lying. Basta de mentir. Enough, stop lying. Oh man, Esa es la verdad. that's the truth. Eso es lo que te da el valor That gives you that value para decirle al temor, andate. to say to fear, get out of here. La palabra me dice The word tells me. cómo sale un espíritu de temor. How does the spirit of fear leave? ¿Sale con una terapia? Does it leave with therapy? Es linda la terapia. Sure, yeah, therapy is Pero déjame nice. decirte, But let me tell you this. no sale. It doesn't leave like ¿Sabes that. por qué? You know why? ¿Cómo yo te digo esto? How do I tell you this? Después de tantos estudios de psicología. After all of the psychological studies, Porque he visto muchos psicólogos because I've seen so many que jamás se psychologists pudieron liberar a sí that mismos. could never deliver themselves Porque las terapias conductistas because these different todo lo therapies, tratan con la parte humana. they just treat it with Te human alivian, stuff. claro que sí, por un tiempo. Does it relieve you a bit? Sure, a Pero little te bit. dejan la raíz. But the root is still Y el there. único que puede sacar la raíz And the only one that can remove that root es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Cuando te rindes a Él. When you submit to Cuando le Him, entregas todo el orgullo. when you give all the Cuando le pride, entregas toda tu vida. when you give your whole Y life, te sometes completamente. and you're submitted Y completely, te rindes a Dios. and you submit to Te God, saca el temor. it removes the ¿Por qué fear. está la adicción? Why are addictions Y there? te has convencido. You've convinced Te has yourself. mentido a ti And you've mismo. lied to No yourself. puedo. No, I can't. Eso está haciendo a Dios mentiroso. Then that is Si saying Dios that te God's a dice que, liar. que sí puede. If God is saying you Si la can, palabra dice todo lo puedo en Cristo que me if fortalece. the word says I can do all things in Christ Yo who te puedo strengthens me, asegurar I can que assure si you oras todos los that días if you pray y te every hablas day esa palabra and you y open esa that palabra word sopla and sobre tu that espíritu word blows into your y tu spirit espíritu life, la recibe, and your spirit receives it, empiezas a ser you liberado begin to be en el delivered. momento que menos te lo imaginas. In that moment where you least A lo expected mejor it. estarás durmiendo, Maybe you're a lo sleeping. mejor estarás manejando, Maybe you're driving. a lo mejor estarás riéndote. Maybe you're just Ni laughing. siquiera te darás You cuenta don't even cuando la realize mano sobrenatural de when the Dios supernatural hand puede of tocar God tu vida can touch your life y liberarte. and deliver you. Quiero decirte I esto. want to tell you this. Mucha gente A lot of que people tiene pensamientos negativos that they have these negative thoughts, se multiplican. they multiply. Por eso cuando tú ves a Caleb, That's why when you no see era ahí, pero Caleb, quiero I'm decirte esto. not going to go there, but I want to say this, okay? La mayoría The majority vio lo negativo. saw the negative. Todos los espías All que of the fueron. spies, Mira, Caleb look, Caleb, tuvo una mente man, his mind privilegiada was so privileged porque hizo que esta palabra because he made this word fuera su vida. to go to his Y él life. en vez de ver al gigante And como todos vieron los gigantes, Instead of seeing the giants, everybody saw the giants. no se puede. And, oh, we can't do Estos it. son muy They're grandes. too big. Mira cómo voy a hacer ahora. Look at what I'm going Mira to do cómo está now. esta situación. Look at this situation. La mente de Caleb The dijo, mind of Caleb ellos said, son chiquititos. they're small. Nosotros ya ganamos. We already won. Nosotros ya avanzamos. We advance. Nosotros tenemos la palabra We have the word para levantarnos. to rise up. Cuando quieras levantarte a ti mismo, When you want to raise yourself up, se va a levantar el orgullo. the pride will come. Pero cuando dejas que la palabra te levante, But when you let the word of God vas lift a you cambiar up, tu forma de hablar y vas a cambiar tu forma de the way actuar. that you speak, the way that you act changes. Hay un patrón que puedes distinguir. There is a pattern that A lo can mejor estás distinguish. conectado Maybe you're los que están connected. aquí. Those of you that are here. y puedes decirme, And you can tell me, yo quiero saber
I know. si tengo temor. I want to know if Yo I quiero have saber fear. I want to know. Si hay una raíz escondida Is there a hidden root de vergüenza of shame o de timidez en of, mí or of que está shyness in me bloqueando that is blocking mi prosperidad, my que prosperity, está bloqueando that is blocking la persona correcta en mi the vida, correct person que in está my life, bloqueando that's blocking el llamado de Dios en mi the vida, calling of God in my life, que está bloqueando that is blocking que yo pueda ser satisfecho. that I could be satisfied. Lo primero que vas a The ver first thing you'll see en una persona temerosa in a fearful person, siempre va a estar huyendo. they will always be fleeing. Está huyendo. They will always be Va fleeing. corriendo. They go running. Siempre van a contemplar They're en la always- oscuridad sus salidas. They're always going to be contemplating darkness as their getaway. Ah, Whoa. escúchame esto. Listen to me. Atento quiénes son tus amigos. Hey, be attentive of who's your ¿Con friends. quién te relacionas? Who's your relationships? Porque Dios te está hablando. God is speaking Porque to you Dios right te está now. mostrando. God is showing you. Lo segundo que vas a ver, The second thing you'll see, tienen un espíritu de queja constante, man, you have the spirit of complaining constantly. que no reciben lo que necesitan. You don't receive what you need. Nunca están contentos. You're never content. Nunca, no hay nada que les dé la paz de que está todo bien. There's nothing that gives you that peace of, it's No all ven good. nada bueno. You don't see anything good. Todo está malo. Everything is bad. La mayoría no sirve. The majority of it's not working. Lo tercero, The third thing, van a culpar a los demás por sus errores. you're going to blame O la others for your culpa fue de mi mistakes. papá. Oh no, it was my dad's fault. No, la culpa no fue de tu it's papá. not your dad's fault. Porque Jesús murió para que tú seas redimido de la maldición generacional. Because Jesus died for you to Entonces be no redeemed from that tienes generational ninguna curse. excusa. So you don't have any, O no, la any culpa es del excuse. pastor. Oh no, it's the pastor's fault. No, What? No. es tu decisión. It's your Es decision. qué es lo que piensas. What are you thinking? ¿Qué es lo que sientes? What are you feeling? Si tienes temor, If you have fear, vas a seguir culpando. you're gonna Porque continue eso es lo que necesita el Be- enemigo because that's what the enemy para needs mantenerte atado, to maintain para you mantenerte bound, esclavizada. maintain you a Mientras slave. yo siga culpando, Whilst I am oh, blaming, mira lo que hicieron, oh, look what they y did. me mantenga en esa mentalidad, And I was in that same sigo mindset. atado al temor, I continue being sigo bound to atado al abandono, fear, to sigo abandonment, atado a la traición, to betrayal, sigo atado al engaño. to deception. Ah! Whoa! Wow. Okay. Otra de las cosas que tiene la gente con mucho temor, Here's another thing that people have when they have a lot of no fear. pueden confrontar las dificultades. They can't confront difficult things. Cuando ven una dificultad, When a ya difficult empieza, thing oh, I had happens, enough, oh, I'm no. done. Ya es I'm mucho done with para mí. this. Ya terminé con Ya esto. basta. Ya, no more. Ese tipo de Okay, respuesta that type of es response de una respuesta de alguien que fue influenciado por el temor. is a response of someone that's been influenced by fear. Yo siempre dije, I always said, yo nunca traje a nadie a la iglesia I never brought anyone to y church. tampoco los eché. And I didn't kick them out Ese fue el either. trabajo del Espíritu That was the Santo. Holy Spirit's Él los job. trajo, He Él brought los them, sacó. he took them out. Si se If salieron, they left, será el trabajo de Dios y no el mío. man, let it be God's work Mi and not trabajo mine. My job es escuchar la voz de Dios, is to hear God's impartir voice, el mensaje impart the y message, asegurarme and make sure que vivo en santidad, that I live in holiness en lo que puedo, in what I can. porque soy un ser humano Because I'm a human. imperfecto, I'm not perfect. pero con un amor Man, but I have a love de Dios of God para servirlo. to serve Him. Otra de las características de alguien temeroso, Another characteristic of someone that is fearful, dejan de servir a Dios. they stop serving God. Se pierden la reverencia a la casa de Dios. That reverence to the house of God, it stops. Entran a la casa como el shopping mall. They enter the God's house like a shopping mall. No hay reverencia. There's no reverence to God. No hay ese temor a Dios. There's no fear to God. Ah, Oh man. cuando alguien tiene temor a Dios, la reverencia, no el temor del enemigo. When someone has this fear of God, look, it is a reverence. It's hay, not like hay fearing an una enemy. honra, hay una honra muy hermosa. What it means, what this fear means, it is a beautiful Hay honor. un sentido de sumisión a lo que Dios quiere hacer, And also like this submission to a what la God wants to visión, a do. la misión que Dios tiene, To His vision, to His a ver qué es mission. lo que quiere hacer con ese manto que Dios soltó. To see what He wants to do with that mantle that He released. Y hay una pasión por servirlo a Él And- y no ser servido. And there's a passion to serve God and not to be served yourself. El espíritu de temor hace sentir que la gente se vea muy insignificante, muy rechazada. Por eso trata de copiar lo que hacen los demás. The spirit of fear, Ay. the spirit of fear, Woo. it
Can you say that first part again? Hay una sensación, un deseo de copiar a lo que hacen los There's this demás. sensation of wanting to copy what people do. Entonces, si uno se puso la tirita roja en la muñeca, todos se lo van a poner. And so No if me you- tome mal, póngase verde, amarilla, de todos colores. And so if you put on, Póngase el arco iris si quiere. If you Lo put- que voy es al punto que le quiero decir. and so here's the point, okay? Usted Look, está copiando lo que otro hace para usted sentirse seguro de que es aceptado en el grupo que quiere ser aceptado. and so what happens here in fear is that when somebody puts on like a red bracelet or something, everybody else puts that same red bracelet, and it doesn't matter. It could be a green one, a yellow one, it could be a rainbow colored. Here's the point. The point is people try to copy so they can feel like they fit in. Uy, miren la hora que si yo estoy ni siquiera a la mitad, JP. Ooh, Lo voy a dejar praise aquí. the Lord. Lo voy a dejar aquí We're going to end it here y lo today, vamos a continuar en otro and we're día. going to continue somewhere else. Pero quiero decirte esto. But here's what I want to say. Si estás guerreando If you're in a fight, con inseguridad, if you're warring against insecurity, si te sientes tímido, if you feel shy, si sientes vergüenza, if you feel shame, especialmente especially cuando tienes que hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, when you have to do what God's calling you to do, es probable maybe que seas guiado por el temor. you're being guided by fear. No te creas la mentira, Don't believe the lie que eso va a estar siempre ahí. that's always going to be there. Creerme esa To mentira believe this es lie negar el poder de la is cruz, to deny the power es of the negar cross. la revelación de la palabra. It's to deny the revelation of the word. Sí te puedo decir, Yes, I can si tell tienes you, incredulidad, if you have unbelief, si tú no crees, if you don't believe, o si tú violaste una revelación que Dios te dio un or día, if you violated a revelation that God gave you one day, yo vine hoy para recordarte. today I come to remind Dios you, me mandó a mí para que te recuerde. God sent me to remind you. Dios jamás te ha dado un espíritu de cobardía. God has never given you a spirit of cowardice. Jamás te dio un espíritu de orgullo. He never gave you a spirit of pride. Jamás te dio un espíritu de vergüenza. He didn't give you a spirit of shame. Jamás te dio un espíritu de He inseguridad. didn't give you a spirit of Él te insecurity. dio un espíritu de He poder. gave you a spirit of power, Él te dio un espíritu de amor. a spirit of love, Él te dio un espíritu de dominio a propio. spirit of self-control. El temor se va cuando lo echas fuera de tu vida. And fear leaves when you cast it out of your Cuando life. llega ese día When that day comes, que vos hiciste la decisión that today, like you make a de decision creer esta to palabra believe this word y decirle espíritu de temor, and say, spirit of fear, jamás viniste de Dios. you never came from Yo ahora God. fui transformado por la I palabra. have been transformed Ahora today la from the word of sangre God. a mí me cambió. And the blood of Christ Y changes tú me. que me traes inseguridad, And you who wants tú to que bring me traes insecurity, humillación, that brings tú que me traes shame, vergüenza, that brings tú que me traes humiliation, inestabilidad, that brings tú que me traes instability, inconsistencia, that brings fuera en el nombre de Jesús. inconsistency out in the name of Jesus. Y cuando cambies tus patrones And when those patterns change de pensamientos, of thoughts, todo pensamiento, all thoughts, no tengo, I don't have. no tengo, I don't have. no puedo, I can't. no puedo, I cannot. ay, no puedo. Oh no, I can't. Todos esos pensamientos All of those thoughts, negativos all of those negative thoughts, tienen que salir. they need to leave. Tienen que salir de tu They mente. need to leave your Y tienes mind. que tener la mente de Cristo. And you need to have the mind of Christ. Hasta ahora, Until now, yo nunca vi I haven't seen que en la mente de Cristo that in the mind of God, haya temor. sorry, in the mind of Christ, there's fear. I haven't No hay seen temor al it. enemigo. There's no fear of the enemy there. Quiero dejarte con And so esto. I'm going to leave you with this. ¿Cómo te vas a dar cuenta How are you going to realize si hay mucho temor? if there's a lot of fear? Es porque confías en el hombre. It's because you trust in man. Confías en lo que te promete el hombre. You trust in what people are promising you. Y si quizás tuviste gente que te han traicionado mucho, And maybe you had people that betrayed you a lot. entonces ahora te sientes And defraudado. now you feel defrauded. Dios vino para parar la frustración. God came to stop that Dios vino a frustration, parar la confusión. to stop the confusion. Porque a veces la confusión puede ser múltiple. Because sometimes that confusion could be a multiple Y hay things. naciones And metidas. there's nations No te in there. confundas. Don't get Tú confused. eres un ciudadano del You cielo. are a citizen of Viviendo acá en la heaven, tierra. living here on earth. Estás temporariamente You're just temporary here. sirviendo a un Dios vivo. You're serving Y al a Dios que yo living sirvo God. And the God I serve no hace excepción de does personas. not make an exception of Y persons. si vas a luchar, And if you're going to fight, lucha. fight. Dice como dice Pablo. Say just like If the you're word gonna says. boast. Si vas, Y si te vas a gloriar, if you're going to boast, gloríate boast en tus debilidades. in your weaknesses. Porque cuando eres débil, Because when you're weak, no pecaminoso, not sinful. débil, When you're weak, not Dios sinful, se hace fuerte. God is made Y strong. cuando te glorías, And when you're boasting,
En Dios, In God, Dios se va a encargar God's going to make sure de darte los deseos de tu corazón. that you receive the desires of your heart. Pongámonos de pie, iglesia. All Bien, right, aplauda, church, iglesia, let's go ahead and aplauda, stand aplauda up. a Dios. Praise the Aleluya. Lord. Como que desayunó esta Come on, mañana. like if you have A veces some aplaude breakfast. como... Sometimes No, it's a a ver little- cuántos van a ver el partido hasta hoy. Están preparados Come para on, el those partido. of you guys Veo are going to las watch a camisetas aquí, soccer ¿no? game. You Qué guys are lindo. ready to cheer, A right? ver, how Come are you going to on. cheer there? Ajá. ¿Cómo lo van a hacer, verdad? How are you guys going to cheer in that soccer game? Van a ir, ¡ay, cool! ¡No! No. Ah, vi cómo está en la iglesia acá dormido, ¿no? Come on. ¡Despiértese! Is the church asleep Para today? Jesús, al Dios Come on, vivo. wake A ver, up. aplauda de nuevo. A ver, Come on, let's de un grito celebrate de alabanza. De un grito de alabanza, vamos. Praise the Lord. No, si el Come on. ese es temor. Do you see? That's fear. ¿Usted quiere saber Come más? on. Ahí lo tiene. Look, that's fear. Mire cómo Right el there. enemigo le silenció la voz. Look how the no, enemy silenced abra la your boca mouth. para alabar a Dios. Abra la Open boca your mouth para to alabar a praise the Lord, to Dios. praise the Lord. ¡Woo! Praise God. Ah, All right. qué tremendo. Padre, gracias por Okay, este día. Father, thank you for this day. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Señor, síguenos ministrando. Oh, Lord, continue Yo no sé ministering tú, us. pero necesito Man, I don't know más. about you, but I need more, Yo God. necesito más. I need more. Mi casa necesita My más. house needs more. Mi familia necesita My más family needs more. para vencer este espíritu. To defeat this spirit. Ahí donde estás. And right where you are. Di con todo Come tu on. ser. Say with all of your Yo being. renuncio I renounce a todo pensamiento de temor. to every thought of Y fear. me arrepiento And I repent del pecado del temor en mi vida. of the sin of fear in my Del life. pecado de timidez en mi vida. Of that sin of shyness in my Y life. del pecado de vergüenza en mi vida. And the sin of shame in Que my no life. me permite avanzar hacia la meta That trazada. did not allow me to move forward to that goal that's before me. Sean bendecidos. Be Gracias, blessed, gente. everybody. Aleluya. Hallelujah.